Ajana wayaga taci tambinda yaga wassalamu alaikum ga wannan galama nan kurkan larajo ga dondi an dunya kubu ka barara waran dunyar habarai son shinar nan guro da ga wasar klora banyaji sogo gono kun hu subbaho anhiza hakoinga subiyan se hiyo amanaka willa haka binamarai hakikanta a tabbacin ga hugo lodin da menaka cigino koira kashi gane siyar da zarar dan kai kan gonan guro da malila force ta kuba kaboci rigal hadimai ngai hijigi gurla labon bore hinzangai kamarai misora lodin da bamako kondaite kan hosu baho itun ngai mangai bina maracha ba nuna dumbun nan ga loti ono kan ga tendi bamako kubuka barara ngai mangai bina maracha ba nodin da edem sac furshai ini ganandin da gaz bamako hozaro bamako ubtal bere kango bamako da kati ina turayen sinti jirbuwai mai hau addalloman cikala goyai ta kakan nan gaigite barmayyan matendi gwarka shannai kan bai ka cindi idumbu ginda hino gamora waidin ma willi haka ga alwakilo kan mana cindi malinga president o transition bandau da ministriyan ina jinate nodin da chad ito jamena iga sabu ine kubai barrakura halabin da imihin ka da suba idrisa debi itino ga sutere no ga nodin da chad tanjor bircilala kashi gane covid kwanda kan ga hugon nan ga lakkal nan ga sijjali yana na tabbatar duka hozaro borwayya hacin di ta ci ta bore kan ga wirci zo bangai borwayya hacin di du idubani borgu ijan ga hunde turai gande abdullahi ibrahim polo costa gwala ga imanyo yusuf mai gacer nam gawo misa kandin nal habari bonge harwar shendirga hangi bande irga jinati no dinda soni ali ber kominora ko ira ka shigane banyaji a gwandanga fargandi ka shigane gudal bariya no no sogate kan a cindi a shinda bani amma ga bano a ton ga hambano a tonton kaina hagadi kan sandan ga gwaije ne ga hinka willir wadda ni hiza kan ga hundai barak ga hundai ko da diogo a ga hiyo amma zatun ka bayrandi kan ga ko gungora ka ko ga subu foyon guna haso iberanda shekan ashin ka koi amma nan halabin de amudu bani ka boy a bayrandi kan son hodan ga girko sabu dioga ko ne agomi hiyo hun bora kango hiyo bongo wara ga hiyo bongo diase kanga ka baide nga hundai diyo huna kone akan isa kala wurru kante borai ka solum nga buka nga deno borai hinka do so ga borno aman gai bi fodi woda a huru hugur wodilla nga sutororo tendi irko mihin naga ma ya fa amudodin ka bashe nangur misurga jinate nodin da menaka cigino siyar dinga zara dan kai kango nanguro da malira kangal hadimai kwanda ka shiga ne force ta kuba siyar da zara dan kai zahano kalla ngai parlement wa fuku kangi zardan kauyen matokata nan gurora andu zena ka shiga ne juin jiro wada 2020 ga shintinora
ina bora zangunda waigu samba haka wadin la za borai ka ngi borai kulta Allahu shinda borai kala nodin da menaka igonda bena hi hinza kan ikon mobiliyan mogono kala igal hadin wodin la cigino ngai hifo ka shigi gurlalabo yodin ka shi gurlalabon aga to bore hinza alkadar kan marai misor shed ngai bore kan ganga yal habare katare ina tabbatandi kan bore hinza di kan marai bore hinka hunde kul albayisi halabin de iwillingi alhadimo ira bora fa ka cindi kan gami goma aguni ga lakkal da ngashe halabin de gagga hambano amhinka wilhaka siyat koirano kan france ka ce amhinka kaka jasadan gashe ka ba koyi wangor irga jinate nodin da bamako kondai gono kan zabi ina wurdan collectif des personnes victimes de délestage énergie du Mali nga tanjoto zabi ina wurdan gai macar kubai halangai bina marangai mihinka caba me hau handu bero kalla energy di Mali aga hamanine nuna wai agi dumbu agi loti akaka gar ngai binda garau shingai zama nuna shinka kani do kalamani katibe yusuki dan kontrole juna nuna aminka akaka gar energy agai ka wurudan kan garau barano hala shandawo kan gono amhinka hanse kalal man beri amhinkun almano man heran daga hun akaka gar proje wenda goitana bobo foyan wati kul dina wuru dangai murado ga hanse amma energy jir waranka bandaga kanga gonga choiga hadiso amun kanga bonza wala kaba fo barno kanga kurba wori labborai din kan bangai mafatta kangai bina mara caba ito hala energy hugo minyo ga kika ikaka zara danke garkata nodi la police inda garde wongu jinay kul kan borga hinka sambu inaza bore kan bi fodi man hinka koy nodin da farabana wala bulkesi ikulini garkate iga sokani ga gora ganda iga sogay din batu wadi la sogay ina gaz ki nyumay halabin di bori alhadi ma kan shika aman hinka tabatandi furshay bore kasi shalan iberendi kan aga to bore hinza alkadar kan gaini di addalilo kan shingai na gaz ki nyumay amanci kala hojira ka yare no hayno kan sanda bamako guvernero amana ya maryam zama dilloti mali nan guro kala go son da go woka shigane état d'urgence wirci mogono ka shigane covid kaga bori borkulta law mi hinkani bon hallashi akaka gar wirci lalawo kango energy di mali ga nodin da bamako tanjora hay kul kanga ce mali koyra beri ka shiga ne region kango no akulta lahu wircodin agon misa follaka ngabara koyra fota na kul talaw bore go mangai bonha wala energy misawo hanfono agane ka ben akaka gar wirco safari kulki da hanganda she ashikande kala mi hawa cinta dalilo kashe solumai da safari hakikan ta shi kecendi za mi hawo amanaka
waka caba kan sanda energy motare ishi ba mai hawo amaka irkoi ama safari te nga kan aga hina gawana bora shinka a ganji irga cindi bamako gundora halika kasohon hozaro hospital bere kan gono dinda bamako Gabriel Touré Ponge hôpital de Mali hôpital dermatologique nda kati wano ikunno ka soga caraga kati a follo dinda ngai konde bero ka shigane syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille qui ga surkumandinda SNS ASPF ngai ka turen shinti ho subba ho da halam ko na furu jirboyi alkat adallo iga bayarandi kan sanda ngai shiba kala borai kan gaido ka safar imihin ka du goy henna wodna shinka ce kala goy ginai henna ama baran wodilla alhukumu hundai inallahi duyanza kallahi dai dinga gaba ime tonanti borai kan goma goy kan ga borai bismillaki barraku fonda wai kalli ga goy barmai yammace wodin misor konka shabbai ka te za jirijen bar hinkan diwakin da ya handiwakin da ya gara konka shadin za hano da halisun jabai ngai mana diya ngai gaba jabai ngai ma duwai obtalai hunde juwal yano bar mai matara kala bari madi juwal henna a goma jira hospital yangono kan sandan labai nan gurai kan gigo ci ti giga kan ci Ponge Gabriel Touré ginda hospital dermatologique wai din kul ngai miso amhenan zama huguya no kan benka cinga ngai ganan dia no wala ngai kairiya no ashi fala Touré no kan ne ka shinti ho alhukumu gane ka tureno a gane ka kai hoga wala ga ko halanga jirbu waya ga da jirbu waya to jabi mana dondi macinno mane ka kokor ay kulka inna mata insha Allah shine ka dare lahanga jarkish irga cindi bamako gundora halika kason bamako za Idrissa Déby itno nga buyano maharandi mali kubika bara kulbara bina malira zama Chad da Mali shatta kashine berigo gamar shenda kan zumbu Mali ga Chad bor jinoy kan kaka Mali mundo tusu igono halisun iga jasadan malis wodi lahay bandaga kina jirbi hinza kendi fondiyan fondara subakanti Idris Déby itno nga sutreno Mali alwakilo transition otanja kanti bandaw ngandanga ministri hinza alkadar ina shattate ka tunna nguro da bamako ka jina tenodin da jamena Chad halabin da suba miso kan gadira bora mashika ka adedis imin ka fondi aka gar Mali zengono kan gai ikoi jinera ka koi jasadan Idris Déby Allah ya shi agira sangare kan ginda hinda Déby ago jaroga aga kunhenni aga faba zamagari kan sandi Idris Déby manci Chad hinnashe abu
wodi la mali delegation o kantun kato nodin da jamena aeroport international Hassan Jamus transition o kina gorandi nodin da Chad la CMT ngal wakil hinkanto kanti premier vice président général de division Jimadu Taina nga kabban daudanga shatta kutalahu bismillaki kubeiki barak wadda suba miso aga sinti za subbahi guri dunda miniti waranza dimmaga halama koyna fur ala saro jingaro ga kalla idris debi ituno nga suturoro ga koyte nodi nanga koyrara kan sigane an jaras iga jinka jingar nodin da jame nanga jingar berora jina bena hiye mihin ka deshi ka jina te nodin da jaras aka gar turrance kan ginda Chad hino da cara goma wangu ina wurdan kam koyrawai bonko ina kurkan na anniya za ngai maka suba sutura no dilla gai gabiri ga ima gorganda zama ngai shi bai ta kakan da suba zaro a gane ka kaka hui humburan diyan no wala hundi hayno kan sanda irgal kaldan misos irgal habari da bunda wirkila la kashi gane covid konda kan guhu gandanga lakkal yanon nanga sijjal yano ana tabbatan dikan ho zaro bor jember fonda zungu hinzan da waranka cindiya kan ngai nan gai kure guna bor wiya ha cindi ta ci ti bore kan ga wirki so bangai bor wiya ha cindi dungai ti bore kan dubani bor gu ijangai hunde wodi la bor zangundi wo cindiya ga te bor kan gono din dallo to kor hugai don gai go mallakkal dangishe waidilla bor wai cindi hin ka gono kan sanda iga hansa ka wirki iga babani irko aga to bor jember fonda zanguta cinda wuya ga cindi hin ka kango hugaido no dindaran gai ga lakkal dangishe gai ga mufri ko irawai kalle wirki zo bangai kai lama kulikoro segu nda bamako nanga kubi kabara wali lakai lamara kenye ba bangai bor hinkaga saga bari a bangai bor fuka kulikoro lamara kaci bor yaha kalban koro bor taci kulikoro hunda yi bor hinsa segu lamara segu bor taci bamakon nanga kubi kabara komin gina bor ye komin hinkanto boro cindi fo komin hinzanto boro hinka komin tacanto boro cindi taci komin gwanto boro gu komin duwanto boro cindi hinsa wirkizo za manga bon furmali ga haka hunzaro boro jambar wo cindi hinzan da zangu tacin da waran kati boro kanga wirkizo bangai boro zangu tacin da waigu cindi duti boro kan ijangai hunde bore jamber iyenda zangu iyenda waransu cindi hinkati bore kan dubai hun zaro bore kan inda bore kan wirkizo bangai iman cere ka shiga ne person contact iga to bore jamber hinkan da zangi dunda waidu cindi hinza kan gai goma addibara kulta lahuza hala ngai ga hambano am hinka tabati wircho amashi hinka bangai wadilla halika kaso wargadi kan wirco amma miri aga zolla hadisu ho amana ko jina yadi ngammate bor kurga alwajibi fondo way kini kanandi kanga bora halla shi wirki zo dilla mo bondumi shi ma hangi banda halmi hinkani bon halla shi mani kuba kabara halla shi irko mir halla shi wayti haye kan hinki kurmu kumor se songai shenera gore ganda abdullahi ibn polo costa wala gai ma yusu mega chandar makani nangul kala bani kani wassalam